वकुलना मिन बादि, उसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा उसकुनुल अर्ज, जाओ जमीन में ठहर जाओ। वो जमीन जो अब आज हमारे कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह ने लिख दी थी, तो अल्लाह कहता है मैंने कहा जाओ वहां रहो, लेकिन पहले पढ़ाए हम सूरह बनी इसराइल में कि जब उसका हक नहीं माना तो वहां से पिटवा के निकाल भी दिया, और एक दफा निकाला, दूसरी दफा निकाला। अब फैजा जा अवादुल आखिरा, तो जब आखिरी वादे का वक्त आएगा, दो वादे तो वहां हो गए ना जो हमने पढ़ दिए, एक और वादा है असल जो मार पड़नी है उसका। जब आखिरी वादे का वक्त आएगा, जे ना बेकुम लफीफा, हम तुम्हें ले आएंगे लपेट कर, लफाफा इसी से बना है लफीफा, वापस हम तुम्हें रोल बैक करके तो इसी अर्ज फलस्तीन में ले आएंगे। अब इन अल्फाज की समझ नहीं आएगी जब तक आपके सामने दुनिया न हो कि जब ये कुरान नाजिल हो रहा था तो बनी इसराइल अर्ज फलस्तीन में आबाद नहीं थे, उनके डायस्पोरा का दौर है, दुनिया में बिखरे हुए हैं। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि वो वापस आके अर्ज मुकद्दस में आबाद हो सकें। आज से 1500 साल पहले किधर मुमकिन था, ये तो आज से यूं समझिए कोई 70 साल पहले ही आके चले, बहुत हो 100 साल पहले, 1917 में वापसी उनकी शुरू हुई है, उससे पहले ये मुमकिन नहीं हुआ है, मुमकिन था ही नहीं। अल्लाह ने उस वक्त कह दिया कि हम ले आएंगे तुम्हें, वापस लाएंगे तुम्हें। और अभी जो आए हैं, वैसे तो हम सबको यहूदी कहते हैं, लेकिन ये यहूदियों की असल नस्ल नहीं है। आपने देखा जो हुक्मरान है इसराइल में, वो नीली आंख वाला यहूदी है। यहूदी तो सामियुन नस्ल है ना, ये और अरब तो आपस में कजन है। इनकी रंगत भी ये नहीं होनी चाहिए जो रंगत आपको नजर आ रही है। ये 13वां कबीला है, ये अश्कनाजी यहूदी हैं, ये नस्ली यहूदी नहीं है, ये वो यहूदी नहीं है जिनका जिक्र कुरान कर रहा है। इनकी नस्ल और ये जो भी बरतानवी हैं और अमरीकी जो हुक्मरान, और ये इसी तरह जो कुछ जनूबी अफ्रीका में, कुछ न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये इनकी नस्ल आपस में मिलती है। ये नज़ारियन हैं, अश्कनाजी हैं। इनका इलाका जो है, ये जो याजूज माजूज का इलाका कुरान मजीद जिसको बयान करता है, ये कोकेशिया से ऊपर, ब्लैक सी से ऊपर जो इलाका, ये इलाका है जो इन अक़वाम का असल जो मरकज था जहां से ये निकली हैं। असल यहूदी दुनिया में आज भी मुंतशिर है। कोई ईरान में बैठे हैं, कोई पोलैंड में बैठे हैं, कोई चाइना में बैठे हैं, कोई अमेरिका में बैठे हैं, वो दुनिया में आज भी मुंतशिर, अभी वापस नहीं आए। और उनको जो दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ था, ये प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियंस थे इनके दौर में रहा है। और सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ यहूदियों को सेकुलरिज्म का तहफ़्फ़ुज़ था। अब दुनिया में अल्लाह ने एक नई लहर चलाई है, इसको समझ लीजिए। दुनिया में सेकुलरिज्म का जो गहवारा आप मगरिब को समझते हैं, और दूसरा इंडिया, और मगरिब का इमाम अमेरिका, इन दो जगहों पे एक ऐसी तहरीक चल पड़ी है जो खालिस फाशिस्ट तहरीकें हैं। इंडिया में तो आपके सामने आ चुकी है ना, आरएसएस, बीजेपी, ये अब सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल रहे हैं वहां से। बाकी दुनिया में सामने आने वाला है जो बिल्कुल इनका प्रोटोकॉल है, वही प्रोटोकॉल उनका है। थोड़े से ये हिंदू जो है वो फाशिस्ट हैं, वहां पे उसकी बुनियाद पे है, रंग की बुनियाद पर है। रेसिज्म जो है उनका, वो वाइट सुप्रीमेसी, और उसके साथ क्रिश्चियनिटी भी जुड़ गई है। जिस दिन अभी वो जो ट्रंप था वो शिकस्त खा गया ना तरक्की पसंद ताकतों से, अभी एक हो गई, अगली दफा आ जाएगा, क्योंकि वहां अंदर खाने वो लावा पक रहा है। और वो उसके जो भी हमायती हैं वो तो हमलावर भी हो रहे थे जहां पे जब अलबरदारी की तकरीब थी। यही लोग हैं जिनमें से किसी ने न्यूजीलैंड मस्जिद पर भी हमला किया था। वो अपने अंदर बड़े, उनके अंदर भी बड़ा जोश है, जज्बा है, आरएसएस की तरह ही। जिस दिन इनकी वहां पे आ गई ना ये इक्तदार में, और आएंगे ही, पावर में आएंगे ये, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे ये इंतहा पसंदी का दौर लौट रहा है, तो दुनिया से सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, जमहूरियत खत्म हो जाएगी। उसकी जगह वन पार्टी, चाइना मॉडल वन पार्टी डिक्टेटरशिप आएगी, फाशिस्ट। और किसी जगह पे वो मजहब की बुनियाद पर होगी, किसी जगह रेसिज्म की बुनियाद पर होगी। जिस दिन मगरिब में ये हो गया तो दो कम्युनिटीज का जनाजा निकलना है, एक यहूदी और दूसरे आपा। और सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं दो ने उठाया है, मुसलमानों ने और यहूदियों ने। और जब ये होना है तो सबने दौड़ना है मुड़ के, खैर को बुद्धू घर को लौटे, यहूदियों ने भी मुड़ के आना है। एक तरफ तो ये देख लीजिए, जे ना बेकुम लफीफा लेके आना है, किधर जाएंगे फिर?
اور اسی کی وہ تیاری کر رہے ہیں. ان کو بھی اندازہ یہ ہوگا. تو اس کو مینج کرنے کے لیے یہ ابھی فلسطینیوں کو وہ کر رہے ہیں, ان کی یعنی وہاں پہ آباد کاریاں کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو لا کے بسا رہے ہیں, اور پھر اس کو آگے پھیلائیں گے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں امریکہ تو ایک طاقت تھی اور ہے, لیکن ایک اور گروئنگ پاور آپ کے سامنے چائنا آ رہی ہے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا, جیسے گلی میں ایک بدماش ہو, دوسرا بدماش کہیں پیدا ہو, کوئی کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے, بالآخر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اور دنیا میں یہ جو جنگیں عظیمیں ہوئی ہیں تو اس کا یہی ہوتا تھا نا, ایک طاقت کے مقابلے میں دوسری طاقت آ جاتی تھی. اب امریکہ کے مقابلے میں چائنا کے اپنے معاشی مفادات ہیں, اور یہ آپ کے یہ کنٹینمنٹ آف چائنا اور یہ سارا جو ہمارے خطے میں سارا گند مچا ہوا ہے, یہ تو سارا ان کی آپس کی ٹکر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارے لیے پاکستان کے لیے کوئی جگہ کہیں نہیں بچی ہے, کیونکہ امریکہ کا پورا یارانہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا ہے. ہر اعتبار سے وہ فٹ بیٹھ گئے ہیں, فطری اتحاد بن گیا ہے, اور انڈیا پوری طرح ان کے آگے لیٹ گیا, یعنی ان کا پکا دوست بن گیا ہے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. وہ والا انڈیا ختم جو غیر وابستہ ممالک کی تحریک کے ساتھ شامل تھا, اب یہ وابستہ ملکوں میں شامل ہو گئے. تو اس لیے اب ہماری ضرورت ہی باقی نہیں بچی, ہم سب سے زیادہ مصیبت میں آ گئے. اور جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ یہ دو علاقے ہیں, ایک یہ ہندوستان اور دوسرا مشرق وسطیٰ, جس میں امریکہ اور چائنا نے پراکسیز کی مدد سے جنگ لڑنی ہے, خود نہیں بیچ میں آنا ہے, پراکسیز کی مدد سے کرنی ہے. اور ایک طرف اب اتحاد بن رہے ہیں, سعودی عرب ہے, عرب ہیں باقی, اور ان کے ساتھ اب دیکھیے سعودی عرب کا اتحاد اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی کوئی نظر آنے والی ممکن شے نظر آتی تھی آج سے 5 سال پہلے بھی, ہو رہا ہے. اس امریکہ کے ساتھ تو ہے ہی. ادھر جو دوسری طرف ایران ہے, ادھر بھی کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے. اب سن رہے ہیں آپ بھی ہم بھی, 2023 میں کوئی جناب ترکی میں بھی کوئی خلافت کی جو ہے نا وہ کھیر پکانے کا پروگرام چل پڑا ہے. تو اب خلافت اگر ترکی میں قائم ہوتی ہے تو خلافت کو تو مدینہ بھی چاہیے, مکہ بھی چاہیے. وہ کیسا خلیفہ ہوگا جس کے پاس نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو. تو یہ لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف کھیل کھیلنے والے یہودی ہوں گے, لڑنے والا خون جو ہے اور بہنے والا وہ مسلمانوں کا ہوگا, اور ساری جو بھی علاقہ ہے وہ بلڈوز ہوگا, بڑی لڑائی ہوگی, جس کی خبریں حدیث میں موجود ہیں. اور ادھر بھی جو جسے ہم بڑا عرصہ ہو گیا بیچارے کو رو پیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے غزوہ ہند کب ہوگا, تو اس کے بھی ابتدائی آثار جو ہے نا وہ امریکہ, انڈیا اور باقی مغرب وہ اس طرف, اور ہمارا ساتھ چائنا نہیں دے گا, کیونکہ ہم نے دھوکہ دے دے کے نا, تو وہ بھی الو کا پٹھا ہے اگر اس کے بعد بھی دے تو. لیکن جب یہ دیکھے گا سارا ہاتھ سے, ظاہر آخر پہ تو پھنسے گا وہی جا کے, تو یہ اس کی مجبوری ہے, اس کی ضرورت ہے کہ وہ پھر مداخلت کرے گا. اور وہ کیسے کرے گا یہ بات کی بات ہے, لیکن پہلے مرحلے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. ایک دفعہ تو ہمارے اوپر سے جو ہے یہ رولر گزرے گا, تو یہ دنیا اس چیز کی طرف بڑھ رہی. اگلی صورت میں اسی کا ذکر ہے. تو یہودیوں کو اللہ نے لپیٹ کے واپس لانا ہے, جے نا بکم لفیفہ, ہم تمہیں لپیٹ کے واپس لائیں گے.